ஓம் மகாதேவியை நமஹ. இன்னைக்கு நான் சௌந்தர்ய லஹரியில் ஆனந்த லஹரி அப்படிங்கிற 1லேருந்து 40 வரைக்குமான ஸ்லோகாவை ஒன்றா படித்து போட போகிறேன். நவராத்திரி காலங்களில் இதை படிக்கிறது ரொம்ப விசேஷம். ஸ்லோகாக்கு போகலாமா? சௌந்தர்ய லஹரி ஸ்லோகம் 1. சிவசக்தியாயுக்தோ யதி பவதி சக்தः பிரபவித்தும் ந சேதேவம் தேவோ न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्जादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति. श्लोकं 2. तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्जिः सञ्जिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संक्षुद्यैनं भजति बसिदोद्धूलनविधिं. श्लोकं 3. अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिचरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिगा जन्मजलधौ निमग्नानां दंश्रा मुररिपुवराहस्य भवति. श्लोकं 4. त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं धातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ. श्लोकं 5. हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपेक्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रदिनयनलेहेन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महतां धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखाः वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरतः तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गाते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते. श्लोकं 7. क्वणत्काञ्जीदामा करिकळभकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं सृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुराहो पुरशिका. श्लोकं 8. सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविडपि वाडी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिन्तामणिगृहे शिवागारे मञ्जे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिजनश्चिदानन्दलहरीं. श्लोकं 9. महीमूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुदमाकाशमुपरि मनोबिभ्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे. श्लोकं 10. सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नायमहसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमद्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी. श्लोकं 11. चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भो नवभिरभिमूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलया त्रिरेकाभिः सार्धं
तव शरणकोणाः परिणताः। श्लोकं 12 त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौत्सुक्यात् अमरललनायान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापाम् अपि गिरिशसायोज्य पदवीं। श्लोकं 13 नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसुजडं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलश विस्रस्तसिचया हठाद्रुट्यत्काञ्ज्यो विगलितदुकूला युवदयः। श्लोकं 14 क्षिदौ षट्पञ्चाशद्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिः चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विषट्त्रिंशत् मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम्। श्लोकं 15 शरज्योत्स्ना शुभ्रां शशियुधजडाजूडमकुडां वरत्रासत्राणस्फटिकखडिगा पुस्तकगरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सदां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरीणा फणिदयः। श्लोकं 16 कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीं विरिञ्चि प्रेयस्यास्तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सतां रञ्जनममे। श्लोकं 17 सवित्रीभिर्वाचा शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याद्याभिस्त्वां सहजननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः। श्लोकं 18 तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्रीसरणिभिः दिवं सर्वामुर्वीम् अरुणिमनिमग्नां स्मरति यः भवन्त्यस्यत्रस्य त्वनहरिणशालीननयनाः सहोर्वश्यावश्याः कदि कदि न गीर्वाणगणिकाः। श्लोकं 19 मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य ददधो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलां ससद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगां। श्लोकं 20 किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिगुरुम्बामृतरसं हृदि त्वामाधत्ते हिमगरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया। श्लोकं 21 तडिल्लेखा तन्वीं तपनशशिवैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माडव्यां मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरीं। श्लोकं 22 भवानी त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणां यदि स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं
मुकुन्दब्रह्मेन्द्रस्फुटमगुडनीराजितपताम्। श्लोकम् 23। त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोः अपरमपि शङ्के हृदमभूत्। यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुडिलशशिचूडालमगुडम्। श्लोकम् 24। जगत्सूते धाता हरिरवतिरुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीश स्थिरयति। सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचरितयोर्भ्रूलतिकयोः। श्लोकम् 25। त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता। तथा हि त्वत्पादो द्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वन् मुकुलितकरोतं समगुडाः। श्लोकम् 26। विरिञ्जिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनं। विदन्त्री माहेन्द्री विदतिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ। श्लोकम् 27। जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना गदिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्। श्लोकम् 28। सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरामृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विधिशदमखाद्यादिविशदः कराळं यक्ष्वेळं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताडङ्गमहिमा। श्लोकम् 29। किरीडं वैरिञ्जं परिहर पुरः कैडभभिदः कठोरे कोडीरे स्खलसि जहि जम्भारिमगुडं प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते। श्लोकम् 30। स्वदेहोद्भूताभिः कृणिभिरणिमाद्याभिरभितो निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं त्रिनयतो महासंवर्धाग्नेः विरचयति नीराजनविधिम्। श्लोकम् 31। चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्तत्सिद्धि प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थैकखडना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम्। श्लोकम् 31। चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्तत्सिद्धि प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थैकखडना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम्। श्लोकम् 32। शिवशक्तिः कामः क्षितिरथरविक्षीदकिरणः स्मरोऽहं सः शक्रः तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिर्तिसृभिरवसानेषु खडिदा भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम्। श्लोकम् 33। स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनोः
निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिकृतधाराहुदिशतैः श्लोकं 34 शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः श्लोकं 35 मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां न हि परं त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे श्लोकं 36 तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने श्लोकं 37 विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीम् अपि शिवसमानव्यवसितां ययोः कान्त्या यान्त्याः शशिकिरणसारूप्यसरणेः विधूदान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति श्लोकं 38 समुन्मीलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरं यदा लोभादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलमद्भ्योः इव श्लोकं 39 तव स्वाधिष्ठाने हुदवहमधिष्ठाय निरतं तमीढे संवर्तं जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते दयार्द्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति அடுத்த பகுதியில் நம்ம ஸ்லோகங்கள் 41 இருந்து 100 வரைக்கும் பார்க்கலாம். ஓ மகாதேவியை நமஹா.